হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রসাদে আপনাদের স্বাগত। কেমন আছেন আমার প্রিয় বন্ধুরা? এই যে গাছটা দেখছেন, এটা হচ্ছে মালতী পুষ্পের গাছ। এখন তো অফ সিজন, মালতী পুষ্প পাওয়া যায় না, তাই মালতী পাতা নিলাম। আরও একটা মালতী ফুল আছে, সেই ফুলটা মাত্র দুটো হয়েছে। এই পত্র আর ফুল দিয়ে আজকে ভগবানের শৃঙ্গার করব। তাহলে চলুন দেখে নিই। लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकं पात्रि